हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर यूट्यूब क्लासेस। तो आमे मैथमेटिक्स पेडागोजी उपरे आलोचना करूछंती। तो आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी सारी छंती दुईटी ना मैथमेटिक्स नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हमरो इन मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल तो विद्यालय गणित शिक्षा तार है आज हमरो लास्ट क्लास जहाँकि पार्ट 3। तो आज आम डिस्कसन करवा ये रही कौन निर्दिष्ट उद्देश्य बा स्पेसिफिक एम्स माने गणित शिक्षादान कौन कौन सब मुख्य उद्देश्य बा निर्दिष्ट उद्देश्य रहा दरकार निर्दिष्ट लक्ष्य रहा दरकार से विषय आम आलोचना करवा। तो ये क्लास टी हम शेष क्लास यूनिट फास्ट तो देखा। तो आम जो ना शिक्षण शिक्षादान करुछंती बुझीपारे ना आम जो टीचिंग देवा को जाउछंती आज टीचर हिसाब से जो तुम बीएड सीटी ट्रेनिंग चली जिते तुम विद्यालय को जाऊच स्कूल पॉइंट को जाऊच टीचिंग देवाई तुम निहाती गोटे प्लान बनाऊ लेसन प्लान बनाऊ लेसन प्लान बनवा पूर्वर आम जो चैप्टर टी पढ़ेबा जो विषयटी पढ़ेबा मनकर मु गणित पढ़ेली ताले जो विषयटी से गणितर जो चैप्टर टी मु पढ़ेबी तार किसी तुम उद्देश्य नहीं था गोटे साधारण उद्देश्य नहीं था आ किसी निर्दिष्ट उद्देश्य बा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो देखिबा आमे ए शिक्षण शिक्षादान उद्देश्य स्थिर कला बेले आमे क्यों दिग गुड़ी को ध्यान देवा प्रथमे देखिबा एवं तार परे पढ़िबा हमर निर्दिष्ट उद्देश्य गुड़ी कौन कौन अछि। तो देखिबा पिला माने शिक्षण शिक्षादान उद्देश्य स्थिर करिला बेले आमे कौन ना पाठ विषयर प्रकृति को ध्यान देवा दरकार शिक्षार्थी मानकर बयस को ध्यान देवा दरकार जो आम गोटे शिक्षण शिक्षादान गोटे उद्देश्य बनाऊँच जो आम ऑब्जेक्टिव नेउछंती सेते बेले आम कौन करवा दरकार ना शिक्षार्थी मानकर बयस जानिया दरकार से केउ एज रो आम जो ऑब्जेक्टिवटा नौछंती जो शिक्षण उद्देश्यटी नेउछंती ता बयस अनुसार ठीक अच्छी ना नहीं आउ तार से शिक्षार्थी मानकर पूर्वानुभूति ज्ञान केते अच्छी। तो जो विषयटी आम पढ़ेबा गणित पढ़ेबा जो चैप्टर टी पढ़ेबा से विषय रे तार पूर्व ज्ञान केते अच्छी ताको से पूर्व ज्ञान को बेस करिकी ताको से जो पाठटी आम पढ़ेबा ताको से कौन करिवो कनेक्ट करि पारिबो ना नहीं तार आग्रह अच्छी केते तो से पाठ प्रति तार आग्रह केते अच्छी इंटरेस्ट केते अच्छी आवश्यकता से पाठटी जो पाठटी आम पढ़ुचंती तापाई कौन आवश्यक शिक्षार्थी आवश्यकता कौन कहीं से पढ़िबो तार सामाजिक पृष्ठभूमि ना से क्यों परिवेश रु आसी तार निहाती को समाज रु आसी ताहा मध्य हेबा उचित। तापरे से गला ना शिक्षण शिक्षादान अवधि तो आमर जो उद्देश्यटी आम नेबा तो सेई आम जेतिकी समय आम क्लासरूम रे बितेइबा जेतिकी समय आम पिला को पढ़ेबा तार अवधि केते रहिबो याको मध्य ध्यान देवा दरकार शिक्षण परिवेश किपरि हेबा दरकार जेतेबेले तमे टीचिंग दबो जेतेबेले पिला मान को पढ़ेबो शिक्षण परिवेश रु केमिति हेबो इंटरेस्टिंग होउची ना नाही पिला माने परस्पर को हेल्प करुछंती ना नाही से आनंदित हेउछंती ना नाही से विषय जानिया को पड़िबो। तार मुख्य उद्देश्य काहे कि नेबा जो आमे ए उद्देश्य गुडी का नेबा आमे तो जानिले एगुडा कोन ना शिक्षण शिक्षादान उद्देश्य स्थिर कला बेले आमे एई दिग गुडी को ध्यान देबा दरकार बुझिबाला ना शिक्षार्थी रो बयस केते से को समाज को परिवेश रु आसुची तापरे पिला माने ए मुख्य उद्देश्य काहे कि नेबा आमर जदि आमे मुख्य उद्देश्य नेबा ताहाले आमे योजना आम जो योजना प्रस्तुति करुछंती लेसन प्लान बनाउछंती लेसन नोट लेखुछंती तो ताहा आम पाई सहज हबो लेसन प्लान बनेया पाई आमे सहज हबो। अरे हंग नै आमे जदि लक्ष्य जानिथिबा आमे को कार्य करुछंती तार जदि आमे लक्ष्य जानिथिबा ताहाले आमको तार योजना प्रस्तुति करिया पाई सहज हबो। तापरे पाठ्यक्रम प्रस्तुति जहाँ भी पाठ्यक्रम अछि तार प्रस्तुति करिया दरकार। अरे हाँ कि नहीं तापर टीएलएम प्रस्तुति जदि आमे मुख्य उद्देश्य नेबा ताले तार कोन टीएलएम शिक्षण सामग्री प्रस्तुति करुछंती ना नाही आमे केउ केउ टीएलएम नेले हमर शिक्षण उद्देश्य गुडी को
ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ, ପିଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବ, ତାର ଶିକ୍ଷଣଟି କ'ଣ ହେବ, ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ହେବ, ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷଣ ହେବ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେବା। ଆଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଆମକୁ ସହଜ ହେବ, TLM ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ନା ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେବା, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ 45 ମିନିଟ୍ ପଢ଼େଇବା, 40 ମିନିଟ୍ ଆଜି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସମୟ ବିତେଇବା। ସେଇ କ'ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କଲେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, TLM ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ଯଦି ଆମର ଟିଚିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡ଼ିକ, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମର ସଠିକ୍ ଥିବ, ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆଜି ଏଇ ଦିଗ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଜନା ବନେଇବାରେ ସହଜ ହେବ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ସହଜ ହେବ, TLM ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ସହଜ ହେବ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଆମକୁ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମର ସେଇ ଦିନର ଶିକ୍ଷାଦାନଟି ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବା କଗ୍ନିଟିଭ, ଭାବାତ୍ମକ ଆଫେକ୍ଟିଭ, ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ, ସାଇକୋମୋଟର। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଗ୍ନିଟିଭ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ, ନା ତାର ଆଗ୍ରହ, ତାର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ, ଏଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଦେଖିବ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କହିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ହେଇଥିବ, ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକର ମାନେ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କଗ୍ନିଟିଭ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ସହିତ ଆମର କନେକ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗଣିତ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଭାବାତ୍ମକ ଆଫେକ୍ଟିଭ ମାନେ ପୁରା ହାର୍ଟ ସହିତ ଆମର ଜଡ଼ିତ। ତ ଆଫେକ୍ଟିଭ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିବା, ଗୋଟେ ଆମେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ତ ଆମର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି ପିଲାର ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ କରିବ, ଭାବାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ବିକଶିତ କରିବ। ତା କ'ଣ ନା ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଆଫେକ୍ଟିଭଟା ହୃଦୟ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ କରିବ, ଆରାମ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦମୟ ଭାବରେ, ସେ ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ ସେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଆମେ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ କରିପାରିବା। ଯାହା ବି ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନେବା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏମିତି ହେବା ବି ଦରକାର ଯାହାକି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହାସଲ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ, ସାଇକୋମୋଟର, ସରି ଏଠି ସ୍ପେଲିଂ ଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସାଇକୋମୋଟର, ଠିକ ଅଛି। ତ ସାଇକୋମୋଟର ମାନେ ଆମ ଫିଜିକାଲି, ଠିକ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଉପରେ, ବଡି ଉପରେ ଇଏ କରୁଛି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି। ତ ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ନା। ଯାହା ବି ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନେଲେ, ଗଣିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ତାକୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ, ସେଇ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଣିପାରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ବଜାରକୁ ଗଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯାଉଛି ବଜାରକୁ, ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ ଜାଣିଥିବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣୁଛି ତାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସେ ଜାଣିଥିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ରିହାତି ଦେଉଛି ଦୋକାନୀ ବାଲା, ତ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ରିହାତି ମିଳିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଉଚିତ, ସେ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ତାପରେ
आमर शिक्षण उद्देश्य करने पूर्वर आम गणितर जो आम उद्देश्य नेबा लक्ष्य गुड़िक नेबा से लक्ष्य गुड़िक क्यों बेसिस रे हेबा दरकार ना शिक्षार्थीर दक्षता उपरे पर्यवेक्षित हेबा दरकार से कौचे एठे लिखिछि तो जो आम नेबा शिक्षण उद्देश्य गुड़िक से कौची जे पिलामानकर दक्षता स्तर अनुसार लक्ष्य हेबा उचित तार स्थिर करा जीवो तो आम जो उद्देश्य नेउना कहीं गणितर जेकोसी उद्देश्य आम नेबा लक्ष्य नेबा जहाँ भी आम शिक्षण कार्य नेबा जेमिति प्रत्येक पिलार स्तर को से छुई पारुथिबो। तो आज आमर ये क्लास टी सरला पूरा चैप्टर 1 यूनिट 1 मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल। तो मु आशा करुछि आपण मानकु तीनोटी जाक क्लास भल लगी एवं बहुत किसी जिनिस आपण माने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाइथिबो बेसिक रु मु पूरा पढ़ेछि। तो धन्यवाद। तो या परे एमसीक्यू आसीबो 36टा मु एमसीक्यू आनिबी तो से एमसीक्यू आलोचना करिबा। धन्यवाद थैंक यू। जदि आपण मानकु क्लास टी भल लागुछि निहाती लाइक गोटे करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल मते मोटिवेशन मिलिबो एवं विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीचिंग एग्जाम पाई मु नुआ नुआ क्लास नहीं के आसीबी। थैंक यू धन्यवाद।